hotnani pushback khayani abnoti ngai kok sichamung kasoi tamo o kok sichamung rok belaiken o goduk ma salroi triprao je especially chini triprasa o hani bosarok ti sai phemani je raja sati habi tongmani borno nornani bagai nangmani ya prirom di Bharat Sarkar nei phiaba Bharat Sarkar ni bakati triprasa rok ni kotor ma chobano nubuinai ADC se roi ro nyang kakaba je tien bi ekodong mano lobo sit sibari ro to phon triprasa rok no eba o Bharat thani bosarok no je full fledged borno kaisa sadin khlai rajagya o hani bosangai kahamke jati ingui thangai tongnani obahai tong halok jorao tabuk turuk ungte i Home Minister ni bakhakti kaisa saramanka Ministry of Home Affairs ni bakhakti je kaisa kok sajagmani je joto je state UT ba obahai je TT ADC am serogo je raja sati habne rogno je naikol nani bagai DG rogno saklai jakha Bangladesh illegal immigrants je raja sati Bangladesh ni habne rogno je instruction rojak baikha joto Director General of Police Border Security Force Assam Rifles joto India Guards Border abhai rogno duita rastroni bisingo jaikhe naikol dinei saklai jakmani o kok tumani ulono tabu belaikeno lilaglai tongo Bharat Hakator ha ari o jorao chini joto borokino sungmung kotor tongmani je raja sayati borok oro tongphai tongkha raja sayati documents namoi tongkha oroni sarkarni subida nai tongkha chakri naui tongkha emonki pod nahari tongkha মন্ত্রী তো হাইলাগা নাহারি তংখা তামঙ্গই আবনতি কক ছায়া অ কক টাঙ্গই ছায়া বিয়ে কক তিরপান বখাকতৈ লেংতৈ বুইকে ফান সালিয়া আফরফান সাউই তংমানি ফিয়াবা মকল বসকাঙ্গনো রাজা সায়াতৈ হাবৈ 100-150 জনা गोबां मा जागाव फाय जागानावै दङ दिनै फरेस्ट मिनिस्टार बो तिप्रासानन रजाखा লেন্ড সাननाय सरकार फायमेन उलो को तामो को रेवेन्यू मिनिस्टार बो रजाखा नरिमानिया मुंसा ख्लाइमानिया पाइथार जरा बुबाग्रानि चाइतो मुंबई ताबक एनआरसी बो केस रखा सीएबी नबो सीए ताखादि हनाय जाखा आबुनि यागलबो ताबक पाइथार जरा जे पाकिस्तान बाय जुद्ध नांलाय मानि यागलसे तेवैसा बॉर्डर न करा खलाय बिजाक सिवो अकक ने कुबुय बाहाय बायके करा खलाय जाखा बाउंडारी वो 144 राजा रजाखा बाउंडारी वो बीएसएफ रंग कराक नाय मथां खायनि रजाखा आमनो कारिबो हायनो दुमुनो बको ताबकाम ससिनाय काश्मीरो बरफ बोथार जाग्या बरफ बोथार जाखे सिमिदा त्रिपुरानि बॉर्डर कराकिं सिनाय ना को भारत पाकिस्तान न चफ्रप फ्रु सिमदा अबाय केबा कराकिं सिनाय बुफ्रु ओ हानि बरफनि जंजाल नायजाक सिनाय राजा सायति जे हाबि तंनाय र तुमुनो बरफ न प्लेन खाइ न हरजागि तंग हुंगाके जों बाहायके काटिनाय अ जंजालनि अ सोंमु रक ताबो दाग दाग खुइ इंगि तंखा किन्तु ताबो फानो पुंगियाको खरकसा पानो एमएलए खरकसा पानो एमडीसी खरकसा पानो ईएम खरकसा पानो मंत्री जे ओमती जागाव राजा सायति फाइने रक तंगै तंखा सरकारनि सुबिदा नाय तंखा नै अबनो जतन साइ दुखु नांमानि क खरकसा एमएलए कक लेति साका लेटार बो सैत्रंखा फियाबा बबो यासि सुरै सारायाखौ बिनि पार्टी वो सारायाखौ बिनि ते खरकसानो सोशल मीडिया वो से हानियाव साव आं सिमिसि ओ मीडिया न तामसको आं सिमिसि होम मिनिस्टार लेटारो आं सिमिसि प्राइम मिनिस्टार आरो राष्ट्रपति थुइ दंखौ जदि आसनो बार्निंग इशू हुंगाके नों पार्टी कायसे सालायगेरा नांखौ नों तिप्रासा थानसाल से सालाया नांखौ नों जदि नि लीडर तंगो बाबाहि सालायगेरा नांखौ नों जदि अन्ति जागाव तंगै तंगौ राजा सायति हाप पाइनाय पेकी सरा हाय जागाव तंग तंनाय ओ जेताबो गामाइबारि हाय तेलेमुरानि तंग तंनाय अर चम्पकनगर खामारबारि हाय तंग तंनाय आबाय गोमा जागाव राजा सायति तंग तंनाय रंग सोरो खायनि बागैनि आन्दोलन खायग्रा दिबा कियाबा आबाहाय केबा आन्दोलन खायने करे सिट मांखेन पाइखा दाबो जे एमएलए कक साइटंनाय बनोदा लोकर काहाम हुनाय ना बो उ जे बिनि दलंग साइजानायखा जे बरक रकनि जे पार्टीनि आइडियोलॉजी तिनै एमएलए अंखा बन कक सुनि जानायखा
o party ni leader no sungi janai kha phai sungo thabo bhai khailen ni bong ni party ni sidalo si meeting tong aro sar salai kha salaya ko hungka ke tamui salaya ko tumungo salai bo kok jodi na sa yangi tong ke afro lukorokle je kubui hinna ni logi si tong nai norok busuk agree tong nai norok oba hajang jak nai hanya letter simi sima bai ang protest khaika simi huma bai dang no ya si phai nai jodi I omti jago gamai bari wo teliamura ni gamai bari wo illegal immigrants tong o borno no dikni andolon khara khaira khakebo peki sora wo asuk dadak sidak phai nai aroni lukurok bo nor dikni ngai lama kasulaikia jagarok seklaikia to pha nor lai manja sarkar obrok sabuno saya nai paithak jora tini ango kok rungno tangi sai tong humba Home Minister ni berkati wahnya kaisa notification diabo just officially barbeli se sajago abono tinai tabo lilagai tonglayo haste a jorawo haste ni montriokra Dr. Manik Sahana kok no thumne rok sungkha je tabo Home Minister ni berkati sajagmani je raja seti tongphani rok no habne rok no kasuan kok samani nengle triprao bom hai khaijai Home Minister kok samana nang bahke nugui tong Hani mani, Montrokra Dr. Manik Saha matro oro khoros buse khai 20 second matro 20 second se khoros khlayo raja sayati Bharat ko Bangladeshi hap tongpani rok no nung tam khaijai ni mani tam sakabo kogor ba hinkai border ba krak ko security lisa khable tai gai je borok no hapnai borok no ani bisiti mazara jangnai osuno sao khana naijaba de khapang ta de bukchong khoroksa daitto ganang o hawo uri chawi tongkha ni nok ni go mayo afro omsuke buprama bai o uri kada kagang no khare negre ni montrokra ni ko না আমি বাংলাদেশের তো আমরা বলেছি বাইরের থেকে যদি মানে বাংলাদেশ থেকে বা রোহিঙ্গা ওরা যদি এখানে ঢুকে তাদের কোনো অবস্থায় আমরা ভিতরে ঢুকতে দেব না এবং যদি আসে আইদার ওদেরকে আইনের যে বেড়াজাল আছে সেই আইনের মাধ্যমে ওনাদেরকে পুশব্যাক করা হবে না আমি বাংলাদেশের তো আমরা বলেছি বাইরের থেকে যদি মানে বাংলাদেশ থেকে বা রোহিঙ্গা ওরা যদি এখানে ঢুকে তাদের কোনো অবস্থায় আমরা ভিতরে ঢুকতে দেব না এবং যদি আসে আইদার ওদেরকে আইনের যে বেড়াজাল আছে সেই আইনের মাধ্যমে ওনাদেরকে পুশব্যাক করা হবে না আমি বাংলাদেশের তো আমরা বলেছি বাইরের থেকে যদি মানে বাংলাদেশ থেকে বা রোহিঙ্গা ওরা যদি এখানে ঢুকে তাদের কোনো অবস্থায় আমরা ভিতরে ঢুকতে দেব না এবং যদি আসে আইদার ওদেরকে আইনের যে বেড়াজাল আছে সেই আইনের মাধ্যমে ওনাদেরকে পুশব্যাক করা হবে খাপরে তাদের সুন্দর রাং দুইবার ফুনুকা 21 সেকেন্ড নি ভিডিও মুখ্যমন্ত্রী কক সামানি যে তাবো হোম মিনিস্টার যে তাবো ইউনিয়ন মিনিস্ট্রি নিবো খাতে হোম অ্যাফেয়ার্স নিবো খাতে মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স নিবো খাতে যে সাকলাই জাকমানি আ কক না আংনক সাকরা দা ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ও কাসা কাবো দা ইউনিয়ন মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স MHA abun ko Ministry of Home Affairs has set a 30-day deadline for states and union territories to verify the credential of persons suspected to be illegal immigrants from Bangladesh and Myanmar who claim to be Indian citizens. After the 30 days period, if their documents are not verified, they will face deportation, it is learned. Obo Home Minister berkata je 30 din ni bisingo no je omahai je borok rok ang Indian hnike sai tongkha kintu borno sondeho tongo borno khami thikjak borok oroniya ni jodi sondeho tongke borni document check khainai check khaimani yak olo no borok kintu check khayanga ka problem ti sanai oro tai oro jodi check khaimani hamia manja khake borno rohor jak nai ni sajak mani
30 दिन हिके तो को दाबो बसक मे नि 30 तारिख नि बिसिङोसि ग बिसिङो अमसक लेरि तो सुदनो बाहायके निलाखे तंगैमानखा जे हाव बरफ हाबजाखा बाहायके निला तंगैमानखा अ जागाव सातक जागो हनैनाय बक्तिता रइ क पोस्ट कत कत मान थांनाय र मान तंगै र अबनो चिनि बागै लासिमा सिंसा अबनो कारे हा साखाने ताइ लासिमा सिंसा गरै निलार तंगमानि चबा जत जागाव निलार तंगै इंया जरा अंखा हंके खुमतिया हा बिसिङो तंगमासे हा पेखक साइ बोबार मा बारो जरा फाइका हंकांकै इको तमसानाय नारिकरा बुफांकरा जेसपनो उनको दि कुछ कुआगिया बा आसके नारिकरा बुफांकरा आ जागानि से तै अंखरो तै नारिकरा बतै जतन थक जागो जे जागाव ताल हाय बुसु गोनां बखरंकरा गारो लागासे ताल दाब मा अंखरो चिनि बरक रकनि बिसिङो बसुक बखाकरा माने यागुलो अमसुके होम मिनिस्टार नि बखाक्तै साजांमानि यागुलो लागा खरांति सालिया बलाय वाना मा सिंसा चिनि बरंनि बिसिङो आनि मतेले जे ताबो भारत हानि बसा अंगै बखा कतर खेल साउ आनो के हनो अबको वानि मुजो तंग ताकफानो जे कक त्रिपुराओ जे जरानि कक सामानि आबो बनो जाज बनो उकिल आमहाय कौमा नेतारनि खुआं खनाखा थानि ताबो खनाला भारत पाकिस्तान बाय पाकिस्तानी टेररिस्ट बाय अटैक खालायप्रो बन न्यूज चैनल एकदम पाकिस्तान बाय इंगोनि न जासाय खायनाय इंगो न्यूट्रल कक सामा खनाखा भारत नि जत न्यूज चैनल कक साका भारत न दाई भारत नि जदि कोनो न इंटरव्यू ना हाका के भारत दाई सिकौ मा सानाय इलीगल इमाइग्रेंट साब का नै नंनो साइ दङो हिसाब से क्रिखा नि साइ दङो दिल्ली रमजाक बो जेलो राक्स माजार जाया नि गरो साइ दङो आबुनि याग ओलोबो नरो रोकरो खामजागै नरनो लगिरui थांमानि परे खाले नीला सिं थां उंगांगाय नरनि अक जे पुजा सामानि रकनो मुइतु खलाइनै फानो सें सें वांसनो नांखाबले इंगाय अकक नां सामानि बुल दाङि दंखानाय आं बुल साइ दं आंआबो गनि मा सावो जदि अमसुके सातक जागो सेप्ले जागो नि सामानि यागुलोबो जे मूल कारण जे कारणे जों ताबो एसटी नि मा तंखो जतनि साइ तलाव क्लाइजाक नि मा तंखो रेशन मागरां जारजागि मा तंखो निजिनि स्थायी सम्पत्ति करेङि तंखो जागनि कागज करेङि तंखो निनि सिनुमुं ताबो बुनि यागखो आबुनि यागुलोबो दा निलाखे तंनाय तिनि अर जरा कलकमा नामानि कारण न सिसा बायने निथुं आबुगिनो भारत बाय पाकिस्तान जुन्दो नांलाखे भारत नि मीडिया रक जेतैखे भारत न दाइ कगमा सामा हाइनो आंबो बांलादेश नि इलीगल इमाइग्रेंट्स रक न तैयै नर कक साउ सेंगिरिखा ताबो खे पगि थांगांगा के आंबो ताबो भारत बाय पाकिस्तान जुद्धं लाइफोरनि हाय भारत नि इंगैने अ हानि बसाङै अ हानि आबो तैसावि आसायै इंगै आं कक सावो जे नीला तंनाय रक बरक अ बुमानि बसाङै बो बसाया हाइखैनै कक साइदं जों हुनुना सरकार बाक्सा सरकारना बुमा मातै हाइके तंग हुनै नों अ हानि बसाङैबो जदि अ हानि दायित्व पालन खायाके नों बसा सातै हाइनो इंगै तंनाय अबखे कक कतर न मा साका तामनि हिनबा जरावो जदि खरां पुंगिया कुंकिला से बिनि तामो आगुन इंगो 15 फाइयाके मा पुंखो ताङै पुंयाङि तंखा अबन सुमो कटर अफरिके अमहाय जरावो फानो बुबाग्रानि कगनो जदि सा थाका बुबाग्राबो खेबो नीलार तंमानि बागिनि बाक्सा बरक सावि तंबाख्या तामुङै ओ जरावो नीलारङै तंखा बुबाग्रा तामुङै ओ खेबो हमका के बो इलीगल इमाइग्रेंट्स कक सायांगै तंखा अबो सुमुति सै तंगो लोकरो फियाबा बुबाग्रा ताम खाइ दंगो खेबो अबो नरनां मा सासिनाय बुबाग्रा ओ खेबो बो निजे नुकजागै कोनो कक सालिया फानो आं जे यां गुरि नाय तंमानि ओ खेबो बुबाग्रानि जे सामुं हुमुं थांमानि फाइमानि र नासिगिनाय खांके जे होम मिनिस्टार संजे तिप्रासा एकर्ड खलाइमानि ओ एकर्डनि सामुं सुकां यांगै तंखा आगो यांगै तंखा एकमात्र कारण भारत बाय पाकिस्तान जबा नांनाय तंमानि कारण बुबाग्रा काइसे इंटरव्यू साका ओ जे एकर्ड नानि सामुंटाङि आगुलिया इंगाके ओ जे पाकिस्तान बाय जुद्धंनाय तंमानि बागै अबनति आगत बाथाकजा आबनि बागै बुबाग्रानि ओ खेबो तो फन बनिला तंया तके तामुका टीटीएएडीसी हापांनि बखाक्तै जे ताबोकसिनि हदा रंनो सुकां प्रायोरिटी रोबो ताम हिनबा जों सुकां तिप्रासा आबनि उलसे राजनीति हिसाव
abunyo bo je ching ti prasan ga ke hoda tongo hoda ni kok bai je prochol ni approach discipline painai okay o hoda ni okra rokno jaga to rakha ADC sarkar tabu o jaga ono utilize khaine ni a jaga office fan tang nang nai o jaga project fan khaine nang nai income fan khaine nang nai hall fan tangi khaine nang nai jeba kaisa project khaine nang nai a project khaine bagi jo to hoda okra rokno koi blai sanka buagra bus kang ni 15 tarik May ni na 15 tarik June ni bisingo 15 tarik June ni bisingo ngora ni sanglai kya tam khaine koi blai sanka hoda okra समाजपति रखनो जे नंगनि जागाव जागा तामो तामो प्रोजेक्ट खानि बागै एप्लाई फादि नंगनि जे कोटेशन फुरु पादि तामनि बागै बोसोर रांना आबन परे बोबाग्रा रांना बागै तिया तंगो 15 तारिख जुन नि बिसिं अ कग्रनो तिनि कक्टमा थुंदेर म साइखानारका TTAADC नि CEM पूर्णचंद्र जमातिया नायगि बोबाग्रा केवताम समखाइ दं गांके अबन अपडेट CEM पूर्णचंद्र जमातिया नि खुबै हायनो हाय जतनो खुलुमाया फारो मियाव फेसबुक लाइव नि बिसिंति आं जतो सिनि समाजपति हदावक्रा जे सिप्टेन्स तंनाय रनो आं रिक्वेस्ट खाइमेनि नेटवर्क प्रॉब्लम माने बागै हायनो हाय आं तिनि तेवैसा क्लियरिफिकेशन खाइनानि बागै तिनि निरनि बसकांगो हायनो हाय फाइफिका पहिलाव खुलुमाया फारो सिनि हास्तेनि जतो लुकुरनो चिनि बुबाग्रा नि नेतृत्व जे प्रसंग पावर ऑफ फाइव आफ्रोनि सिमिनो चिनि बुबाग्रा चिनि कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट खाइनानि बागै ते चिनि कम्युनिटी नो स्ट्रंग ते यूनाइटेड खाइनानि बागै चातियक माने पहिलाव जों स्टेप नाखा चिनि समाजनि बागै जोंनो वो CPM नि आमलो चिनि समाजपति रक चिनि हदा अक्रा रक निनि तामसनाय राय तंनाय रक निनि कास्को तंनाय रक बरनि कुनो इम्पोर्टेंट रजाया आ जराव विलेज कमिटी नि मेंबर रक चेयरमैन रक्सि बरक ओ जराव हांके इम्पोर्टेंट माको फेबासिनि बुबाग्रा फाइमेनि यागोलो सिनि बुबाग्रा वान छखा जे सिनि कम्युनिटी नि हेड रकनो इम्पोर्टेंट रखा हांकेसि सिनि जाति सिनि दफा नि सन्मान बारेनाय हनै पहिलाव सिनि समाजपति रक सिनि सेप्टेन्स रकनो सन्मान रनानि बागै अनारारियाम रवानि स्टार्टिंग खायखा TTADC प्रशासन ने बखागदै बरनो मानलि 5000 खलायै रजाखा ताबावबो रजावै तंख बनिया गलो ADC हेडक्वार्टर मेन चिनि TTADC खमलं जागावनो जाते अर जागा चिनि कम्युनिटी नि जतनो ऑफिस बरनि कम्युनिटी हॉल बरनि स्ट्रक्चर जे सामंग तांनानि बागै सोसाइटी नो दफानो बसकां आगौरनानि बागै जे सामंग तांवानि बागै कायसा बरनि कम्युनिटी नि कायसा ऑफिस रक तांमानाय जात हाय हनै TTADC हेडक्वार्टर खुमलंगो जतो कम्युनिटी नो जागा बाखा गे हायखेनो चिनि समाज नो चिनि बुबाग्रा इम्पोर्टेंट रवै बसकांगो आगौरनानि बागै कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट खायनानि बागै जातियका ताबो चिनि बुबाग्रा जोंनो दागेखा चिनि TTADC नो दागेखा जाते कम्युनिटी वाइज कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट खाइमानातै हानि बाङै चिनि बुबाग्रा दागेखा जे बरनो खायनानि नांनाय हनै ओ खायनानि बागैनो आं जतो हास्तेनि चिनि समाजपति रक जे जतो चिनि कम्युनिटी तिप्रासानि बिसिङो जे कम्युनिटी तंनायनि हेड रकनो सिप्टेन्स रकनो आं media ni bising tui kobongna ni musugo je nironi community ni development ni bagai rongina di community hall mau ni kaisa hodani office ngui man society ni head office ngui man oma hijack project khaine ni musuk tongkhain ke chini TTADC headquarter ro proposal submit khaine ni ungthang within 15 June ni bisingo boni yagolo जों बनो एस्टिमेट खायरनाय एस्टिमेट खायरबाय बोसो फान नां अमनि हिसाबै जों जतो कम्युनिटी नो जों सामं खायनायनि बागै सागथारनाय चिनि बुबाग्रा अमनो मेसेज रनानि नायो जे चिनि समाज चिनि दफा आगौनानि हिंके जे जानजा कम्युनिटी नो बसकां आगौ रनानि नांगौ
Kapani tahu deh buku cong oke buba grani plan engkai tabu buba grano cung helai tongo je tamu kunu kaya kun nilar nei actually o je buba gran nilar kamani di buku ni kogno nang nei ahaya je tabuk CM puno jono jawati ani kukti je kogni abo bo buba gra samani ulono bo kok sau tai kaisa kok jung norok sano buba grani kok tuma update abun sanu lena tai kaisa update norok robana beskang chalki chani ulono engna thangi tongo TTAADC ni salkia sekang to tai 123 ta BC bari jakha agi 587 tongmani tabuk 600 nisle gobangkha 710 tangkha tai tabuk beskango ungna thangi tongo eko town committee TTAADC amchayo town ungi thangnai jemon tabuk Agartala municipal corporation nungkha agi council tongmani Agartala municipal council tongmani tabuk Agartala municipal corporation nungkha tabuk aboni pore keno Agartala municipal corporation ungi thangkang keno yang tabuk jemon engko council ungi thangmaikya jemon Udaipur municipal council yang Rani Bazar municipal council abor council ungi thangmaikya aba haikeno TTAADC ni bo 8 ta zonal tongmani 10 ta kanai tabuk aboni pore keno tebe extend khainai sub zonal bo bang rejangnai aba haikeno beskango 23 ta town ungi tongo Abuno karibo hanyo je Dhonpur constituency obuno ST constituency khlani ni bagai bubagra proposal rajak obo ungna phasing hninyo tini kisa hins manborka tini Kathalia Mirza Rajapur constituency amchayo David Morasing ni kaisa andolon ni khorango norok khnai ni bubagra obo khlania thangi tongo obo ungnai ama keno kaisa hins bubagra ni kokbanyo David Morasing ni tini andolon jodi oba ingi tamu hungkangke ingi angke to ingi abo David Morasing si sawo jodi hungkangke bo bubagra ni kokbanyo sawi tongo obono kaisa hinsman boro bubagra mungsa khlaya nei o khebo nei tongphano o kok marono nukangke bubagra khaiyo tongo bisingo abono pro nanya di tini David Morasing chong TWF ni kaisa andolon khaya thangtari bono bubagra na hambai relaikha 123 ta tabuk je BC bari ma bagai tai 23 ta town committee inai tai Dhonpur kaisa STC ni na thangi tongo ni samani kok serai ke khana nebegradi o kok thumo o dabinobo bubagra te rajyo sarkar thani demand khayo karon o elaka o chini MLA ST seat karini bagai o elaka o manik sarkar mukhyamantri toman somoy bo elaka o development khaija gya tabo bindu devona BJP tomani bisingo bo শুধু মাত্র ওয়ানসারনি এলাকা সিমেন্ট ডেভেলপ খায়ো তিব্রাস এলাকা ডেভেলপ খাইজা গিয়া অব সমান্তরাল যে পার্থক্য আমনো গুছাইনা বাগিনো অমনে এসটি সিট খাইনা বাগাই যে সিদ্ধান্ত নাহার মানে জবস কেন যে দাবি খালি মানে অবন দাবি জানগো আমনে বাগাই যত্ন হামবাইয়া পারো দেই বস কেন যত্ন লগরনা বাগাই কবক নারগো হামবাই ববাগ্রা একলথং টিপ্রামথা দেই YTF দেই TWF আইগলথং আর তেই কাইসন পার্থক্য সাও CPM আমলো রবিলিটন দেবরমা বুথার জাকা কোনো বিচার করে CPM আমলো কল্পনা জমাতিয়া বুথার জাকা বিচার করে CPM আমলো আগরতলা IPF টি মিছিল খাই মানে বোঝা খা তক জাকা কোনো বিচার করে বোবাগ্রা তংমানি কারণে আগরতলাও যদি চিনি কোনো তিপ্রাসা ট্রাফিক পুলিশ নি উপরে যদি দেবরমা হিনি খুক চিত্রা পের খাকে বন 24 ঘন্টা নি বিসিং এরেস্ট খারি নাই বোবাগ্রা তে থানসানি প্রমাণ ফুনুকা बोबा दिनै CPM नामलो बिग बाजार लाहारी देवरमा थैमा थांका कुनो विचार करिसि हंकाय अब हंकाय बोबाग्रानी प्लानिंग नो किसासा हिन्स मानखा जे ताबुक डेभिड मोरासिंग नि अ खोगनि कक दै खबर दादे बुकुक चंग फदिके हासेनि मन्त्रफ्रा तो जे पासो बानिंग इशुनि दंमनि ति प्रासानि कुसुम कुसुम जरानि सिमि जे अबो क राजा सेति 105 नि बागैनो सिनि अमहाय जागा कमर सिबो सिनि गोबांमा सम्पद देरा सिबो सिनि सरकारनि सेपसाप कमा सिबो नि जे अक्रा जागा सालाय थांका एमनकि दसर देबसुलु समा सालाकानै कक साजाक दंब्लाना राजा बुवाग्रा बीर विक्रम सुलुसे आबो साइमानै जे लैंड रिजर्व ब्लॉक लागा खलाय ग्रां मानि इगे आ इशु नो तई दाब तांनि निला अबनो सुमु ताई बिसिं बिसिंगो हामग्राय तो उनानि नांगो ओ हामग्राय तो कंटीन्यूअस प्रोसेस याबो उनि तंगनि नांगो जे सरकार फायो जतन डेवलपमेंट नो खायो कोरो तेबो डेवलपमेंट उसरो दियाब्ले गो जे सिकन मिकन निनि नक मानि निनि लामा का हम उनानि तई मान आबो कंटीन्यूअसली जस्ट पास सरकार फायदि आबो खस खलाय जाय किन्तु आलाय जा दुला को तामो
যেমন আগে ইন্দিরা গান্ধী এডিসি লাঙ্কা আবো হাইও খেবো কিয়াসে এডিশনাল রেডি টিটিসি পানো রেডি জাস্ট পান রেডি 1 2 3 4 পান রেডি স্টেট হোল পান রেডি আবো সে আলাদা ডেভেলপমেন্ট বা টিপ্রা সাল মানখা নাই আবার মানখাইছে ও জরাবো ইলিগাল যে ইমাইগ্রেন্টস দং মানি অবরক যদি চিনি সব বান্তানো সাউই জং কে বরনো তো রহনানি নামো সুপ্রিম কোর্ট লাগাছে সাইরেকা বুই আওয়া হাই হাই যে কোনো হাবি ফাইকেন বনো 12 দিন বরক সামনানি সরকারি ফেসিলিটি রানি আওয়া হাই চিনি আইনো গ্রই নিয়া Harigan, kamu tadi bukan hasil menteri orang tintang kerja, 15টা চাকরি offer. Dan ini bagai, ini kaisa pandak kerja ke program bono, logio 15টা চাকরি offer no simir nang ke tu belai panda cikon hengo, thui rumah di panda kaisa nanya, ini camung naikung, enggak berai kiri naikung, kayak rekamung naikung ni berhak tei, je post ni offer zakat, tai thui pada kerja sejana tu list relai kiri naik, besar berkata seperti চিনি কক মাসিম জরতি খবর কমপ্লিট ছপায়া কো আ জায়গা কক নারমানি নাই দি 15 জন অফার রাখা থিলেমি পান্ডা প্রগবন মন্ত্রী অফরা পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত কিন্তু এই অফার দিতে গিয়ে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে অনেক সময় অনেক কথা ওঠে কারণ ওনাদের গাত্র দেওয়া হবে কারণ আগে আমরা দেখতাম যে অফার আমরা 35 বছরের রাজত্ব দেখেছি আবার মাঝখানে যে 5 বছরের রাজত্ব আমরা দেখেছি এর আগের কথা তো বলে লাভ নেই এগুলো আর বললাম না সব জায়গায় আমরা দেখতাম দায়িত্ব নিয়ে আমি বলছি যে পার্টি অফিস থেকে অফার দেওয়া হতো অনেকের বাড়িতেও পৌঁছে দিত এগুলো হতো পার্টি অফিস থেকে দিত আমরা কিন্তু সৎ সাহস আছে বলে আমরা এই চাকরিগুলো দিয়ে যাচ্ছি গত 19 এপ্রিল এটিপিএসসির মাধ্যমে 11 জনকে আমরা স্মল সেভিংস ইন্সপেক্টর পদে আমরা চাকরি দিয়েছি তার অফার দিয়েছি আমরা 26 এপ্রিল সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর পূর্ত দপ্তর এবং ত্রিপুরা স্টেট কোঅপারেটিভ ব্যাংকে মোট 479 জনকে আমরা অফার বিতরণ করেছি 30 এপ্রিল 2025 এ 228 জন শিক্ষক পদে এবং 13 মে রাজ্য পুলিশের 975 যে কনস্টেবল তাদেরকে এবং আজ খাদ্য দপ্তরে 15 জনকে এই নিয়োগপত্র প্রদান করা হয়েছে একের পর এক আমরা এই অফারগুলো আমরা দিচ্ছি এবং সত্যি আমাদের খুব ভালো লাগছে যে অফার আমরা দিচ্ছি তার মধ্যে কেউ এখানে বলতে পারবেন না যে কাউকে ধরে কোনো নেতাকে ধরে বা কাউকে কোন ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ব্যক্তিকে ধরে ওরা চাকরিটা পেয়েছে নিজেদের কঠোর পরিশ্রমের কারণে এটা সম্ভব হয়েছে খাবানি তাহলে বকুকসং ফারিকে মন্ত্রকরা তাকে ফারমানো তিনে বতো স্বচ্ছ নীতিনি বিসিংতৈ কেসে কেরেন ক্রেই খাই রাংনাওই চাকরি রিয়া জাতিগত চাকরি রিয়া যে চুক জাক বনন রোহনি সাইখান রাখা আপনো কারিব যে গমা বরগনো চাকরি রমবাই বাকসনো তাবো আউটসোর্সিংনি বিসিংতৈ কন্ট্রাকচুয়াল বিসিতি বড় খা নাই ককনার খা মন্ত্রকরা প্রভাব ভবন ও 15টা পোস্ট চাকরি রমানতি ফারিকে খাবানি তাহলে বকুকসং border ni kok tuma hanya haya phawa tongkho je karone salge sekang ti pramotani sikla bedek YTF ro aro unko thanginai bilunia ni bolla mukam sayo je tabuk bangladesh ok lai khemani tui kasma bagai o lai khemani kok no sara thangke je thangnai je August ni 19 ni simi 24 tarik go je tui lomui Agartala tui lom lemani বা গ্রুং জায়গা নক বাই রগ থিলেমানি আ জরাও ন বাংলাদেশ বাহিয়ে তৈলমই মারখে জঞ্জাল লাইখা আবো হাইনি ইয়াক নিকাতিনে বাগনি বাংলাদেশ হব লাইখেমানি গে তাও ও লাইখেমানি আবো ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার নি রুলস তমানি রাজ্য তমানি আবো মানি জাগিয়া নাই অভিযোগ রুই সালকে সেকাং YTF রগ আন্দোলন খাইকা বর্ডার ফিয়াবা YTF ন কারিতে কেফান আন্দোলন খাইয়া কিন্তু CPM ni MLA বারবার আর থাঙি আবনো থাঙি প্রটেস্ট খাইকা তিনি বাহিনী হাই LOP জিতেন্দ্র চৌধুরী অ্যাসেম্বলি নি অপোজিশন লিডার জিতেন্দ্র চৌধুরী ব তিনি থাঙি বললা মুখ আমচাইও ও যে লাই থেমা রগ থাঙি নাইখা BSF রগ বাইব কক সালাইখা আমচাইনি লুকুরক তাম जों জালুই তংখা বখনাইখা আরো তৈলমুনি जों জালুই তংখা নাই খনাই
এলপি জিতেন্দ্র চৌধুরী ও যে বাংলাদেশ বর্ডার নাই তাম কক সাকা তাই যে কক সামানি বিসিং তুইনাই জঞ্জাল কত নুকজাখা তাই আবো কাতিরনা বাগै আমচাইনি ডিএম রক বাই বাহানো কক সালাই টংনি সেখানে জিতেন্দ্র চৌধুরী যে জায়গাও বাংলাদেশ বাই কে কক বাংলাই টংলাयो বাংলাদেশ তি সেনা প্রধান नि सिमि सेंगिनाय कियासक सोशल मीडिया रग भारतनि एगेन्स्ट কক सामानि बागै যদিও তাবো भारत सरकार যে নর্থ ইস্ট नि তিনটা রাজ্য তৈ যে মিজোরাম অরুণাচল প্রদেশ তাই ত্রিপুরা তৈ যে তাও রাজ্য মানি खिनि ত্লাङि তমনি भारतनि मानै आबनो मथागिरि मानि उलो जे जितेन्द्र चौधुरी के साका बानियासि बन्द खायखो तो रांगरि थागिनि तंखा किन्तु ओ जे पाकिस्तान बाय भारतनि जुद्धनि तंग बागिनो ताऊ मथागजाक जरा किसानि बागि हिनि तो बसाका किन्तु ओ लाइथेमानो तैनाय बलाइखे यांगो त्रिपुरा बरबो जंजाल लाइ तंखानि सायखानाका तिनि बआ विजिट खाइमेन हलो बल्लामुख এখানে এসছি বল্লামুখা এখানে আমাদের সীমানার অপর পারে বাংলাদেশে সেখানে একটা যে বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে নতুন করে এতে এই পারের যে জলের যে স্বাভাবিক স্রোত এটা বন্ধ হয়ে গেছে বর্ষা এখনো শুরুই হয়নি প্রাক বর্ষা যে কিছু বৃষ্টি হয় এতেই আমরা দেখে এসেছি অনেক জমি ডুবে গেছে এবং বর্ষা যখন শুরু হবে তখন তো এখানে চাষাবাদ করাই যাবে না এমনিতেই একটা ফসল বোধহয় নষ্ট হয়েছে হ্যাঁ তো এগুলো নিয়ে আমাদের এখানকার মাননীয় বিধায়ক দীপঙ্কর সেন আমাদের রেশমুখের বিধায়ক এই অশোক মিত্র এবং এখানে যারা আমাদের অতীতে পঞ্চায়েত সমিতির সাথে যুক্ত ছিলেন আপনারাও সবাই মিলে শুধু আমাদের তরফ থেকে বলছি না আরও অন্যদের তরফ থেকেও এগুলো নিয়ে কতদিন আপনারা কথাবার্তা বলছেন এবং আমি খবরের কাগজে দেখেছি যে তৎকালীন জেলা শাসক এবং বর্তমান জেলা শাসকরাও এখানে একটু এসে কী ব্যবস্থা নেওয়া যে দেখেছেন কিন্তু আজকে এখানে সরেজমিনে দেখতে এসে আমার চোখে যা পড়ল আমি আমার অভিজ্ঞতার কথা বলছি আমার মনে হয়েছে এখানে শুরু থেকে কিছু ত্রুটি দুর্বলতা এটা চলছে এবং এখনও যে ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার এটা ঠিক সেভাবে সরকারের তরফ থেকে যেরকম যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে উদ্যোগ নেওয়ার কথা দরকার ছিল এটা হচ্ছে না তার সাথে আমি এখন এখানে যে বর্ডার আউটপোস্ট এখানে গেলাম এখানে যিনি ইনচার্জ আছেন তিনি সে র্যাঙ্কের না টেলিফোনে যে কোম্পানির আন্ডারে এই ব্যাটালিয়ন আমি সে বদলুসে কথা বলেছি ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম যে এরকম বাংলাদেশে বাদ হয়ে গেল 150 গজের ভেতরে এটা তো হওয়ার কথা ছিল না কেননা আমাদের আন্তর্জাতিক যে নিয়ম প্রটোকল বলে এটাকে এতে এপার হোক বা ওপার 150 গজের ভেতরে করা যায় না 150 গজের বাইরে করতে হয় এই জন্য আমাদের কাটাতার অসংখ্য বাড়িঘর এই যে ওপারে এদেরকে আপনাদের উচ্ছেদ হতে হয়েছে আপনারাও আছেন এখানে আমাদের টিলা জমি এখন টিলার মূল্যও অনেক জমির চেতে রাবার বাগান চা বাগান হলে পড়ে আজকে সামনেই পড়ে আছে জমি থাকলেও জমিদার অথচ আপনার অনেকে ভূমিহীন জমি আছে কিন্তু নেই ওনাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে কোম্পানি কমান্ডার সাহেবকে এরকম একটা হয়ে গেল তিনি আমাকে যা বললেন যে না ওইখানে নাকি বাংলাদেশে আগের থেকে নাকি বাঁধছিল তারা শুধু অল্প মাটি ফেলেছে কিন্তু আপনাদের যা বক্তব্য যা শুনলাম লোকাল পাবলিক ঘটনা ঠিক তা না তো এটা খুব গুরুতর ব্যাপার আমি যা দেখছি যে আমাদের তরফ থেকে একটা ল্যাপসেস একটা অবহেলা একটা উদাসীনতা হয়েছে আন্তর্জাতিক বিষয় হলেও রাজ্য সরকারের তরফ থেকে রাজ্য প্রশাসনের তরফ থেকে এটা নিয়ে জোরদার করে এটা জাতীয় স্তরে এটা উচিত ছিল এখানে ফরওয়ার্ড করা হস্তক্ষেপ করা আমরা যখন কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করেছি একটু 1 ইঞ্চি এদিক সেদিক হয়েছে বাংলাদেশের তরফ থেকে ওরা গুলি চালাতো মাসের পর মাস বছরের পর বছর আমরা কাঁটাতারের বেড়া করতে পারিনি আমাদের পোষে আমরা করতে পারিনি আর এটা এইভাবে হয়ে গেল চোখের সামনে সত্যি একটা তাজ্জবের ব্যাপার যাই হোক
আমি এটা নিয়ে রাজ্য সরকারের সাথে কথা বলবো এবং আজকেই ডিএম সাহেব যদি থাকেন, যদিও তিনি শুরু হওয়ার সময় ছিলেন না, এখন যিনি এসছেন ডিএম মাত্র কদিন আগে জয়েন করেছেন, আমি তার সাথে কথা বলবো, দেখা যাক কি হয়। Kulongka Tripura, tamo norok boda Agartala city wo budget friendly affordable flat painen ni wansugi tong jodi norok painen ni wansu tongke haya ke ba painen ni naitugi tongke Rudrox Realtors to be faka new project Agartala wo Rudrox Pol. Ingke norok tam wansugui tong Agartala ni kaham kuk thayo offlet tangjak painani hinai wansugui tongke o screen number rezago contact khaidi hambai. CPET, Central Institute of Petrochemical Engineering and Technology. Obokaisa AICT by Sinimong Manjak, by Bharat, Haste Kotor by Chongjak, Rengno Kereng Kotor. O Jagao, Class 10 by Class 12, Porinai Rogni Bagai, Admission Chengai Rizakha, DPT, Tai DPMT Branch. Porinai Rogni Bagai Tongo Hostel Tongnani Thai, Tai Tongo Scholarship Rogo. Oro Tongo Modern Technology Nikabangma, Training Course, Lab, Tai Tongo, Hatar Nikabangma, Prangai Rogo. Oro poribai job ni bagai campusing eba placement ni bagai bo chep khaijak tongo tebo saimanna bagai kerengdi onambara খাবারে তাদের বুকুক সং অর কিসা আওই মুগর কিসা লেলাউনি হার কা খাবারে তাদের বুক সং জরানি কগো তে কত কতর কতর কত তো খানিয়া ফাওয়াবুন কিসা লেলাউনি হার মুং আপনি কারিবল তো আং ফাই তংনি যে খরচা টিচার নাঙি তঙ্গ তামো ক্লার্ক নি বরক নাঙি তঙ্গ নরক আবু বাইবো করংনানি বাগৈ ফরকে খাবারে তাদের বুকুক সং আনিয়া ফাও যে বাংলাদেশি অমসুকে রাজা চায়াতই বাংলাদেশ বাই ত্রিপুরা বরক লাইসুই দङ নরক খানাকে বখরম হিমো আং সালব্রুম ব্রুম কক मा खनावै वाइसाबा खाबां पासाके साव वाइसाबा अबबा सालब्रुम नि तमुंसे नि साव अमसुके क्राइम कतर जे भारतनि बांग्लादेश नि बरक कुनो भारत खगै खगै हाबै दङके अ बरक रक जदि भारतनो देरारना बागै हाबै दङ हुकाके भारतनि रांगो भारतनि फानो भारतनि निनी खाकलाब साकानो आसुगै चावै ननो देरारना सामुखाय दंके बर्डार बीएसएफ रिटनि दाम लाबुखा अशोके राजा सायाति उंनि दङ सामु आबो साके साबाइया राजा सायाति मानै जेमन तिनि खुवायो मानजागुखा 20 टा बस्ता रि बांग्लादेश रहरनानि बागै सनामजा रुमितनि जा आमनो रंखा खुवाइ पुलिस आमनो कारिबो अरो जोगेन्द्रनगरनि खरसा बरक हा आरिगो बर्डार मानजाखा पुलिस सन्देह खालायसे रंसिओ बांग्लादेश नि हा आरि आनंदपुर आंतायो 39 नंबर बीएसएफ बैटालियन नि याक्तै राजा सायाति बांग्लादेश नि से भारत थाइ दङ थाइमानि जराव कासुजा खा खरसा बनो सुंतिमा अल साइखा बो भारत नि सिबो के बो राजा सायाति खगै हुइ बांग्लादेश थांमानि किफिबा जरा फरम जा खाता इके ताबो भारत पाकिस्तान जुदोस नागाय दङ आगि दिन काहो पानाव तो राजा साया नबले किन्तु कारण पार्लामेंट बती जायगा बर्डार नि केरं करा खन्यानि अ त्रिपुरानो जाय खायनाय जदि सरकार के जायखे करा केरं खायजा कमु बरनो ताम खेबो रमनायो याकार रहरो जेलो चारना सिमसि रां बाय के जेल आराम खसे राजा तो माके तंजा बरो इनके आबगिनो आसे रमजगमानि केमनो फन फासि बरजामा करै सारा जीवन तंजाना हेबो करै इनका अंकाय ताबो गो बाहाय अवस्थाओ तामुखा तिनियो जे बरकंत्री बुं बाहाय मानखा इंद्रजीत देव बुखानि बुमुंखाय दिनेश देव बिरनके अजित पल्ली जोगेन्द्रनगर हाइनै बसाका गेस रांसालो बर फुङो कासुका बियासे सुनामुरा थानानि यागो याफरेका ताम खेबो यागलरि रहनो उलख खनारो नरमा अपडेट बांग्लादेश नि राजा सायाति फाइमानि तमुनो तिनि हामक्रायो केबेनि तमुगांके ओ जे हामक्राय खायनानि हिनै समाय तांगै रक बा हामक्राय खायनि हिनै जे सरकारनि समाय तांगै बारता तैजाग रक अबनो सेकां कातिरे नांगमनि किन्तु बेलायखे खासामा क अबनोखे
মকলনি সন্দেশ পাংজাগিয়া মুখ্যমন্ত্রী রসুকে 20 সেকেন্ড সি কক সাবো গে তাবু যদি নি সরকার তাম খাইগা 10 ঘন্টাসে খপুং আই সাবন তাম খালাইনে অবরো খানাই মানে কক্তমা হরিকে জরা হানছে লগি থাঙ্গো ওংকাই হাইনো হাই কক্তমা নরন তাবুক সাউনাই आं राजीव गांधी नरक साइमानो भारत हाकतरनि जरा काइसानि मन्त्रि बखर हियाबा बो बोली कहै बोथार जागो इंदिरा गांधी नि ना बसला ओंकाय ताबुक सोनिया गांधी नि के बसाय राजीव गांधी बखर मक्तालांखा भारत रत्न बो सकात मांखा बो बोथार जागमानि तिनि बोसोर बसरखा 35 बीसी माने 35 বছর থিমানি সালপা লাইখা বারা থাকতরনি বানাতেই লাইনাই कांग्रेस तिनी राजीव गांधी रंगियो बाहायनो गांधी गातो बाहायनो थैकेता थैनेरनो खलमायखा राजीव गांधी नो बाहायनो मुइतो खलायखा बिनि खलायलामनि सामरं बसालायखा खलायनि किसा को प्रदेश कांग्रेस नि कासको आशीष कुमार ने खोगो भारत रत्न प्रयात प्राक्तन प्रधानमंत्री राजीव गांधी 35तम प्रयाण दिवस এই দিবসে সকলকে আমি প্রদেশ কংগ্রেসের কর্মসূচিতে আহ্বান রেখেছিলাম সমবেতভাবে আজকে আমরা প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করি দেশের যুবকদের নিয়ে যিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন শক্তিশালী स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर भारत गढ़ार प्रयात प्रधानमंत्री राजीव गांधी देश के तथ्य प्रजुक्तिते 21 शताब्दीते समग्र विश्वेर मध्य भारतवर्ष एक विशेष राष्ट्र रूपे गण्य होबे এই दिशाय उनी देश के परिचालित करेছেন আজকে ওনার এই প্রযুক্তিগত যে दिशा भारतवर्षকে দেখিয়েছিলেন तो कांग्रेस नि कक तिप्रामथनि कक किया सावना तिप्रामथाव तिनी जॉइनिंग नुकजाखा बीजेपी नि जे माइनॉरिटी सेल माने प्रमाथे बसं थुरबो सुनिलुखुरो तिप्रामथनि बानारम फाइका बुबाग्रा से बुबाग्रानि जे मल आगिनि सिमिनो उनको जाक तामसानाय जत बसनो थाइरेजाक और आगो तल सुनाया मस्जिद बतंग निनि चार्च बतंग मंदिर बतंग जतनो थाइरेनाय आबुगे बुबाग्रानि नीति बायसे जोंका थांतंसिनाय बीजेपी सरकार तंफानो आरबनो पुइतो साइमानि आखनै तिनि तिप्रामथनि बानारम फाइका 49 कन्स्टिट्युएन्सि सामनोवो गांकाय आरो तिनि कायसा रेगनाय बागमानि ताइ सारि बागमानि पान्डा तंग एदिसि अंकोनि एमडीसी हंसु कुमार त्रिपुरा याक्तै 8 नुखुंनि 24 भोटार तिनि बिदि बाना याकार लाइनाय मथानि बानारम फाइलेका नायदि अबनि परेनते अब कक्तमा कदातम फयाफाव नायतोंनि तिनि जयनिनि कक खनाय जे हंसु कुमार खगो मीडिया फाइने दङ तिनि अब 49 सामुनो विधानसभा कन्स्टिट्युएन्सी एरिया एवं अब सामुनो विधानसभानि राजधानी खने हिमनो सामुनो बाजार तिनि जो कायसा निधि परिवार रावनो बा गुरि रावनो बुरि रावनो जों सारि एवं लिगनाय डिस्ट्रिब्यूशन प्रोग्राम खलाय दङ एवं डिस्ट्रिब्यूशन प्रोग्राम तिनि ताइबो कायसा से गुड न्यूज एवं सुखबर बांग्ला भाई साके सुखबर खबर काहाम आनी तिनि माइनॉरिटी सम्प्रदायनि ओ एलाका प्रचुर माइनॉरिटी ग्रुप दङ एवं बराव सामाजिक থেকে শুরু খলায় বরাवनि ইউনিটি এবং ইকুইটি দङ কিন্তু দীর্ঘদিন বরাव বিজেপি খাইবানি কারণ ভাই বিভিন্ন প্রতারণা কারণ ভাই বিভিন্ন ভাবে বরাवनो যে ষড়যন্ত্র খাইবানি কারণ ভাই বরাव একমাত্র বিকল্প মনে কিটা ববাগ্রা একমাত্র মহারাজা প্রদীপ বিক্রম মানিক এবং তিনি বীর বিক্রম কিশোর মানিক বাহাদুরনি যে আইডিওলজি বা যিনি ত্রিপুরা মুঠা চলিও যার কারণে ববাগ্রানি পার্টি ত্রিপুরা মুঠা পার্টি ধর্ম বর্ণ জাত সম্প্রদায় খেলাইয়া ববাগ্রানি জ্বলন্ত প্রমাণ করব মুসলিম রণ মাইনরিটি রণ তিনি মসজিদ তৈরি খেলাই তিনি রাজারাও এবং হিন্দু রণ বুদ্ধ মন্দির মাতৃ মন্দির কালী মন্দির খেলাই দেব এবং বুদ্ধিস্ট রণ বুদ্ধ মন্দির খেলাই দেব অবনি বাবদ এই পার্টি একমাত্র ধর্ম বর্ণ খেলাইয়া নিরপেক্ষ পার্টি
অবন ভাই তিনি বিভিন্ন দল ইয়া কাগজ তিনি ত্রিপুরা মুখা পাতি ফাই দङ আবার ফাইনাই এবং গত বিধানসভা নির্বাচনে जों हार अमानो কিন্তু পাবলিক কাগজ বুঝেখা আগামী দিনে ত্রিপুরা মুখা নিশ্চিত ও বিধানসভা কেন্দ্র जों জয় জয়গার খাইনাই অবচিনি একটা সুফল মাননাय আগামী দিনে जों একমতে সমিতি বুসুক ফ্যামিলি টাই বুসুক বুতারনো নং সাকবাই থাंफाय लामसुगना फैका 8 ফ্যামিলি চিনি আর 24 ভোটার থাকা 8 ফ্যামিলি 24 ভোটার চিনি ত্রিপুরা মুখা তিনি বিজেপি ইয়া কাগজ চিনি পার্টি থাকা মনোমান্য মানে ভালো লাগছে না পছন্দ লাগছে না মোটারে পছন্দ করে আমরা এই ভোটারাইলাম আজকে প্রোগ্রামে আগে কোন পার্টি আসলো আপনারা আমরা আগে বিজেপি আসলাম আজকে বিজেপি ছেড়া আবার কারণ কিটা কারণ মানে তারা কার্যকলাপ বালা না এই জন্য পার্টি ছেড়া মোটা আয়া বিজেপির মধ্যে আসলাম প্রায় প্রথম ভোটার থেকে বিজেপি আসলাম 2024 থেকে অনেক দিন হয়েছে হওয়ার পরে দেখতেছে কোনো মানে যে কোনো একটা ছোটো জিনিস হোক বড়ো জিনিস হোক মানে কোনো দিকে একটু সুবিধা হইতেছে না তাই মানে তখন আমরা বিজেপি সাইডা প্রথম আইলাম মানে ত্রিপুরা মোটর মধ্যে তখন ত্রিপুরা মোটর পুরোকে আমরা সন্তুষ্ট কত ফ্যামিলি কত ভোটার আপনারা বিজেপি ছেড়ে আজকে যোগদান করেছেন ত্রিপুরা মোটর আমরা আজকে বিজেপি সাইডা মোটর মধ্যে আইছি প্রায় 7 থেকে 8 ফ্যামিলি দীর্ঘদিন আমরা আরো খাবার দাদা বুকুক চং অবনো কারি বাহিনী ত্রিপুরা মথাও জয়নিং টেক্সে কক তোমা কাছে ফাইকিয়া অব অঙ্কাই তুইচলং ওয়েস্ট তুইচলং এডিসি ভিলেজ আমসায় 1 নং ওয়ার্ড তিন নুখুং খুংতামনি 10 জন ভোটার এমবিসি সদাগর কলোনি ইয়াতেই জয়নিং পান্ডা আংখা আমনো কারে বিজেপি বাহিনী তিনি 12 টাকা জলা কনস্টিটিউয়েন্সিনি মন্ডলনি সভাপতি নির্মল দেববর্মানি ইয়াক রমইনাই তিনি জয়নিং বাহিনী নুখুং খুংতামনি ভোটার কিসা মানখা জয়নিং খালাইতে হাকা বিজেপি র গায় অবং কাকাই গরিকক ত্রিপুরা মথা তাই গরিকক বিজেপি র নির্বাহী তিনি তিরঙ্গা রেলি সংসদ খা জলাই বাড়িও তিরঙ্গা রেলিও মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াটিয়া তাই এমএলএ সুশান্ত দেব আগিনি এমএলএ মিমি সরকার সংবাহী মানজাখা নাইনাগি 12 থাকতরনি যে সেংগ্রাগ্রমা হামবাইরে মানে বিসিংতিনিও অ রেলি আপনাদের সবাইকে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে জুলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়কের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে হার্দিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাই এবং যারা ভারতের সাধারণ নাগরিক যারা মৃত্যু হয়েছেন তাদের প্রত্যেক পরিবারের এবং তাদের প্রত্যেকে যাতে তাদের আত্মা যাতে শান্তি থাকে সেই কামনা আমরা ঈশ্বরের কাছে আমরা কামনা করি সেই কারণে আজকে আমাদের র্যালি প্রথমত আপনাদের এখানে জোলাইমারি মন্ডল থেকে আজকে যেইভাবে আমাদের ইন্ডিয়ান আর্ম ফোর্সকে যেভাবে স্যালিউট জানানো হয়েছে তার জন্য আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব এই পুরো মন্ডলের এই জনগণরা এখান থেকে ইন্ডিয়ান আর্ম ফোর্সকে ইন্ডিয়ান নেভি ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স এবং ইন্ডিয়ান আর্মিকে এখান থেকে স্যালিউট জানিয়েছে এবং তৎসঙ্গে আমি বলতে চাইবো হাম ইট কা জবাব পাথর সে দেंगे और আমাদের যে দুজন মহিলা যারা এই অপারেশন সিন্দুর বা যারা এই অপারেশন সিন্দুরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে আমি সাধুবাদ জানাতে চাইবো কেননা ইতিমধ্যে আমি বলতে চাইবো যে খবরে তাদের বুকুকসং অবংকে তো দরগনখনা মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াটিয়া সনিক তিনি কাঞ্চনপুর বিধানসভার বিসিং খবরে বান্দারিমা খাসনাং পারাও যে ব্রু সেটেলমেন্ট ফাইজাক অনুগ্রহ থাকি মালাইখা এমপি রাজীব ভট্টাচার্য বত গাই রাজ্যসভার এমপি ব জরা কলকবার মইনাই যে শরণার্থী মা তংনাই 2020 বিসিব ব্রুনি যে চারটা চুক্তিনি বিসিংতি সকয়মানি বরনি নুকুং হুকুং রক বকে ngui tong abrong tin thangi naikha তাই যে হোম মিনিস্টার অমিত শাহ ইয়াকটি 668 কোটি টাকানি যে প্রজেক্ট আপনতি যে সংজামনি বহাই ngui tong abrong thangi naikha bo naimeni ulo kaham nungi tong hni boto saitnaka যদিও ব্রু সেটেলমেন্ট রক নিব খাতিনি বন কমা মানথাই মানিয়ানি কক্সিল জামুঙ্গ তংই তং বিসিঙ্গ গাই তিনি ফাইদিকে তাবুক জরান কক পান্দানি পাই থাকবো খাগো তেই বো খাস হাজাক নাই কক তমা টিটিএডিসি আমচাই হিংকাংকে নতামো যেমন থাজিঙ্গ ডেভিড মরাসিং সামা হাই কমা সেপসা বাই বাসিজাক কমা লুকরক সেপলেজাক তাই মানথাই মানিয়ানি তংনি কক তমা আবা হাইনি বিসিঙ্গসে তাবুক
যে পার্টি হিনাইবো খাগলাইও যদিও সরকারা তম ত্রিপুরা মথা আইপিএফটি তাই বিজেপি পার্টি কথালাই আবো যতন ত্রিপুরা সা রগ্ন তম কিন্তু ত্রিপুরা সা নিনো ত্রিপুরা সানো সেপ্লাই লাইমানি ককসিল জামুং তিনি কাছে ফাইকা হেজামারা আর ডি ব্লগ उसकांगो के तांगनर कक साइ खनारका सुरमाओ तिनी इंका के हेजामाराओ सुरमाओ के तो बीजेपी बाय आईपीएफटी कक सिल जाका तामो टिप्रा मथा मां कबां सेपसाबनाओ ताई तिनी बहायनि हेजामाराओ टिप्रा मथानि बरमां सेपसाब कबां नाओ बरनो के रजागिया नि कक बांनाय मानि रब कक तमा कासै फाइ दङो ताबो टिप्रा सानि बिसिङो नंनो कक बांनाय के समान के बागि जानाय तामु जागलाय अरन ताबो सुमु कतर थानचांलाय मानिया टिप्रा सारनि कक परिगे खाबन तादे बुखसं अब हायनि दङ जरावनो थैले थांलाय बकक तमा दङ चिनि कबां मा तिरिखे 9 বছরनि उमर जासिको जाय बसा उज्ज शिक्षा त्रिपुरा साब्रुमनि मनोबाजार थानानि बिसिं खबजानाय कालादेपा नलसिं सरदार पाराव रहिम त्रिपुरानि बसाज उज्ज शिक्षा त्रिपुरा 9 বছরसिको मिया चारटा जराव कमामानि नकनि बरम मांगायां नायमानि तिनि फुंनि 8टाव बि नक गानाव न राबार बागानाव खलायजाक मानखा गोथैनि लगियाव बुजाक तक जनिबो किसा मारिनि साव बुफा अब बलाय खेवानमा सिंगा जनो वन आरखा खरायनायदि तामुइबा ओ 9 বছরनि सेराइबा थैनि नांखा तामुइ बनो बथानानि नांखा तामुइ कमानानि नांखा तामो नासलेमा तंखा बफा समय नासलेमा दाबसानि सागो पाइखा एबा ओ 9 বছরनि सेराइले बुनि तामु खति खाइकना सुमुं गतर कचाजाक ताबो पुलिस रग्न अबनत नाइकल सिनाय साब्रुमनि थानानो तो फानो खनाय नेगारि बुआ बुआ सने खुगो अ पाति मुंनि उगुलुग तामो फेरतो कालादेपा नलसिं सरदार पारा आमचाय आइयार पर तो काइसी तो आइयार पर एतो मान तो काइसी खुज्जो पाना बाचती कोने मारलाइছে না কোনে ইয়ে করছে আমরা জানি না আমরা কারো সন্দেহ করতে হারি না তারপরে আজকে সকালে প্রায় এই সময় কয়টা বাজে আমরা টাইমে জানি না পুলিশ দুরি যাইয়া কালকে দেখবো মানে খুঁজেছে টোকাই হান না পর তার আজকে সকালে পুলিশ দুরি আইয়া তারপরে ইয়ার কুট্টো টুটা আইনা টোকাইছে টোকাইয়ের পর এক মান রাস্তা মানে দেখছি যে আমরা দেখাইতে দেন না কালকেও দেখাইতে দেন না পাইছি আমি ডক্টর দেবজিৎ মজুমদার এমআইএস মনোবাজার রুরাল হসপিটাল কিছুক্ষণ আগে আমাদের মনোবাজার পুলিশ ওসি সাহেব আমাকে ফোন করে জানান যে জেসিকা ত্রিপুরা নামে 9 বছরের পিতার নাম রহিম ত্রিপুরা একটি ডেড বডি পাওয়া যায় ভৈরব দেবন পাওয়ারা সালাডেবা বিসি আন্ডারে এই বডিটা এখন আমাদের হসপিটালের মর্গে আনা হয় ওখানে রেখেছি কিছুক্ষণ পরে আমরা পোস্টমর্টম করে অরিজিনাল কী কারণে ওর মৃত্যু হয়েছে এটা আমরা প্রতিদিন এর জন্য আমাদের এসডিএমও সাবরুমের তরফ থেকে একটি মেডিকেল টিম স্পেশালিস্ট ফরেন্সিক মেডিকেল টিম অফ ডক্টরের একটা টিম গঠন করে দেওয়া হবে যাতে করে এটা সুস্থ কারণ জানা খাবলে দাদা বুকুকচং জরানকক পান্দানি বিসিংতি নরনো আপডেট যে মানসাং নরনো রানে যাইতগো নরগো জরানকক পান্দানা হামজাগি নাইদি বুনিও ফুনন চাইতবদি হাইনি কক কাসারनो तिरिन जरानকক पान्दा अरन खलप सिवाना जतना हामबाय पुया जिम पाथे जरानকক पान्दा हामजागमनि जरानকক पान्दा